हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग चाय पीने जा रही हूँ, ठीक है। ये पूरा हम मुंबई में हूँ। कौन कौन मेरे साथ मिलना चाहते हो तो मिल जाओ, ठीक है। हम हूँ अभी पनवेल में हूँ। अभी सुबह 5:30 बज रहा है, तो हम चाय पीने जा रही हूँ। तो मेरे साथ 3 दोस्त है। वो देखो, एक है, हाय कर दो। अरे देखो, ये देखो 2 जन, हाय कर दो। तो अभी अंधेरा है, किसी का शकल नहीं नजर में आएगा। हम लोग काली है, इतना गोरी तो है ही नहीं जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इधर करके देखो, चाय पीने का मन है। सारी रात बहुत पार्टी किया, तो इसलिए मजा नहीं आया। चाय पीने के बाद थोड़ा मजा आएगा। उसके बाद देखती हूँ। आप लोग वीडियो ऐसे ही देखते रहो और खुश रहो। हम ऐसी ही हूँ, मेरे को बिंदास रहना है, खुश रहना है जिंदगी में। टेंशन तो बहुत है, और हम इतना हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो थोड़ा बेंगली में आ जाती हूँ, ठीक है। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমি এখন মুম্বাইতে আছি। আমি জানি না মুম্বাইতে তোমরা কোথায় কে আছো না আছো। আমি পানবেলে আছি। কেউ যদি আমার সাথে দেখা করতে চাও তো পানবেলে চলে আসবে, আমার সাথে দেখা হয়ে যাবে। আমিও চাই তোমাদের সাথে দেখা করতে। আমি এখন ভোর 5টার সময় বেরিয়েছি চা খেতে। তো 3 বন্ধুকে আমি দেখিয়েছি, ঠিক আছে। 3 জন 3 দিকে আছে, ওই একজন আর ও দেখো 2 জন। তো এখন অন্ধকার ভোর, তো এখন কারো মুখটা দেখা যাবে না, আমরা তো পরিষ্কার নয়, ঠিক আছে। চলো চা খেতে খেতে আমি তোমাকে দেখাবো কি চা আমরা খাচ্ছি। আর একটা কথা, ভিডিওটা তোমরা কেউ স্কিপ করবে না, সবাই ফুল ভিডিও দেখো। পারলে একটু শেয়ার, লাইক, কমেন্ট করে দিও, আর স্কাইপ করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। সরি, হিন্দিতে বলতে ভুলে গেছি, ঠিক আছে। ট্রান্সলেশন তোরা একটু প্রবলেম আছে। সারা রাত পার্টি করেছি, বুঝতেই পারছো। স্কাইপ করে দেবে, কি বলে এবার, সাবস্ক্রাইবার করে দেবে, সরি সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে। ओके चलो, हम आ गए चाय का दुकान में। देखो चार भैया, आपका दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम क्या है? हाँ, अच्छा। तो इस दुकान में हम लोग चाय पीने आई हूँ। हम लोग আমরা এখন গুড় দিয়ে চা খাচ্ছি, দেখো। আর একজন বিনা সুগারে চা খাচ্ছে, আর একজন চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর একজন আমি আর উনি একসাথে চা খাবো, গুড়বালি চা। চায় পার্টি, আমরা এখন গুড়বালি চা খাচ্ছি। ভালো। চলো বাই। এখন সবাই ঘুমাবো, ঠিক আছে। চায় অবধি পার্টি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। ভালো লাগে তো শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর একটা লাইক করে দিও। ওকে, বাই।